बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है 14 अगस्त, पाकिस्तान की यौम आज़ादी का दिन। तो आइए इस दिन को हम इल्म और मेहनत से मनाते हैं, क्योंकि एक रोशन मुस्तकबिल हमारे हाथों में है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। हम डिस्कस कर रहे थे फाइलम कॉर्डेट्स को। उसमें हमने इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के दो ग्रुप्स डिस्कस किए थे। आज हम मज़ीद वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन देखने लगे हैं। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं कि वर्टिब्रेट्स को 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और इन 7 क्लासेस को दो ग्रुप्स में रखा गया है। एक ग्रुप है हमारे पास ग्रुप पिस्कस, और दूसरा है हमारे पास ग्रुप टेट्रापोडा। जो 7 क्लासेस में से फर्स्ट 3 क्लासेस आती हैं वो हमारे पास ग्रुप पिस्कस में इंक्लूड हैं, और उसमें तमाम वो वाले ऑर्गेनिज़म्स आते हैं जिनमें जिनकी टांगें नहीं होती, लिम्स नहीं होते जिनमें। ग्रुप टेट्रापोडा में नेक्स्ट 4 क्लासेस आती हैं और उनके पास लिम्स होती हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ग्रुप पिस्कस को। सबसे पहले हम देखेंगे इसके हैबिटेट और इसकी नेचर को। तो ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो है क्या हैं, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं। और ये रहते कहाँ पर हैं? ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मैरीन वाटर में भी रह रहे होते हैं। उसके बाद इनकी बॉडी शेप और इनकी कवरिंग की बात करें तो इनकी जो शेप होती है वो होती है स्ट्रीमलाइंड या फ्यूजीफॉर्म। इसका मतलब ये होता है, मतलब आगे से भी बारीक और पीछे से भी बारीक, दरमियान से मोटी, इस तरह की जो शेप होती है जिसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन या फ्यूजीफॉर्म। तो ये जो इनकी बॉडी की शेप होती है ये इनको हेल्प करती है स्विमिंग में, क्योंकि इनकी बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन हुई हुई होती है कि जो वाटर की रेजिस्टेंस होती है उसको ये कम कर देती है। अब हम इनके स्केल्टन को देखें तो इनमें कुछ ऑर्गेनिज़म का स्केल्टन कार्टिलेजियस होता है और कुछ का बोनी होता है। कार्टिलेजियस में जो हमारे पास आते हैं वो शार्क और रेज आ जाती हैं, और बोनी स्केल्टन वालों में हमारे पास मॉडर्न फिशेस आती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्केल्स के बारे में। तो ये जितने भी ग्रुप पिस्कस के ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनकी बॉडी को कवर स्केल्स ने किया हुआ होता है। अब किस किस्म के स्केल्स होंगे ये फ़िश टाइप पे डिपेंड कर रहा होता है कि किस किस्म के स्केल्स होंगे। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स मौजूद होते हैं। जैसे कुछ पे पेलाक्वाइड्स होते हैं, किसी पे साइक्लॉइड्स होते हैं और किसी पे टेनॉइड्स स्केल्स मौजूद होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इनके रिस्पायरेशन के बारे में। तो रिस्पायरेशन इनमें ज़्यादातर क्या होती है, गिल्स के ज़रिए होती है, और जो बोनी फिशेस होती हैं उनके गिल्स को कवर किया हुआ होता है ओपरकुलम ने। ओपरकुलम क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं। किसको? गिल्स को ओपरकुलम ने कवर किया हुआ होता है, और इसको क्या प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो जितने भी ग्रुप पिस्कस के ऑर्गेनिज़म्स होते हैं इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मींस इनमें वेजल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है। अगर इनके हार्ट की बात करें तो ये 2 चैम्बर्ड होता है, एक इसमें ऑरिकल होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल। इसमें सर्कुलेशन की बात करें तो सिंगल सर्किट होता है इनका, मींस इनमें एक ही दिल में एक दफ़ा खून आता है तो फिर पूरी बॉडी में चला जाता है और फिर वापस दिल में आता है। इसको क्या कहते हैं, सिंगल सर्किट कहते हैं। और इनकम्प्लीट इसलिए होती है कि इनका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट के अंदर ही आके मिक्स होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी लोकोमोशन के बारे में। तो जो फिशेस वगैरह होती हैं उनकी बॉडी के ऊपर फिन्स मौजूद होते हैं, पेयर्ड या अनपेयर्ड। तो ये जो फिन्स इनकी बॉडी पे मौजूद होते हैं यही इनको मूव करने में, लोकोमोशन करने में क्या करते हैं, हेल्प आउट कर रहे होते हैं। फिन्स क्या करते हैं, इनको जब वो स्विमिंग कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो एक तो उनको बैलेंस भी प्रोवाइड करती हैं और दूसरा उनको डायरेक्शन भी मूवमेंट के लिए प्रोवाइड कर रही होती हैं। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन को कि ग्रुप पिस्कस में रिप्रोडक्शन किस तरह की होती है। इसके ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो ओवीपैरस होते हैं। ओवीपैरस ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, एग लेइंग होते हैं। और इनमें कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो वीवीपैरस होते हैं, मींस ये अपने जो बच्चे होते हैं उनको जन्म देते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस।
اگر ان میں فرٹیلائزیشن کے پروسیس کو دیکھا جائے تو جو بونی فشز ہوتی ہیں وہ ایکسٹرنل مینز آؤٹ سائڈ آف باڈی فرٹیلائزیشن کرتی ہیں، اور جو کارٹیلیجیس فشز ہوتی ہیں یہ ان سائڈ دا باڈی فرٹیلائزیشن کرتی ہیں، ان میں انٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو آرگنزمز ہوتے ہیں گروپ پسکس کے، یہ اپنا ٹمپریچر کس طرح سے ریگولیٹ کرتے ہیں۔ ٹمپریچر ریگولیشن میں ان کی کلاسیفیکیشن دیکھی جائے تو ان کو رکھا گیا ہے ایکٹوتھرم میں۔ ایکٹو مین ہوتا ہے باہر، مطلب سراؤنڈنگ جو انوائرمنٹ، اور تھرم کس کو کہتے ہیں ہم؟ ہیٹ کو، ٹیمپریچر کو۔ مینز یہ ہمارے پاس ایسے آرگنزمز ہوتے ہیں جو اپنے باڈی کے ٹیمپریچر کو ماحول سے کیا کرتے ہیں، ماحول کے سے کر کے اس کو چینج کرتے ہیں۔ اگر ان کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے اپنی باڈی کے اندر ہیٹ نہیں پروڈیوس کرتے، جبکہ ماحول سے ہیٹ کو لے کر اس کو بیلنس کرتے ہیں۔ تو جو آرگنزم ایکٹوتھرم ہوتے ہیں ان کو ہم کولڈ بلڈڈ اینیملز بھی کہتے ہیں۔ یہیں تک تھا ہمارا یہ گروپ پسکس۔ اس میں ہم نے اس کی کچھ مین کریکٹرسٹکس جیسا کہ اس کا ہیبیٹیٹ ہو گیا، اس میں ہم نے اس کی باڈی کورنگ، اس کا اسکیلٹن، اس کے اوپر موجود سکیلز کے بارے میں، اس کی سرکولیشن، اس کے لوکوموشن کے پروسیس، اس کے ریسپائریشن کا پروسیس، ریپروڈکشن، فرٹیلائزیشن اور ٹمپریچر ریگولیشن، ان تمام فیچرز کو ڈسکس کیا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ جو گروپ ہے، گروپ ٹیٹراپوڈا، اس کی فرسٹ کلاس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ورٹیبریٹ کی جو گروپ ٹیٹراپوڈا ہے اس کی جو فرسٹ کلاس ہے وہ کیا ہے؟ کلاس ایمفیبیا۔ ایمفیبیا مینس ایمفیبینز۔ ایمفیبینز وہ والے آرگنزمز ہوتے ہیں جو خشکی پر بھی رہتے ہیں اور پانی میں بھی رہتے ہیں۔ یہ مطلب ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جو پہلی والی زندگی ہوتی ہے، ارلی سٹیج آف لائف، یہ پانی میں گزارتے ہیں اور اس کے بعد یہ زمین پر آ کر رہتے ہیں۔ ان کے مین فیچرز کو ڈسکس کریں تو یہ فرسٹ گروپ ہے کس کا؟ ٹیٹراپوڈا گروپ کا۔ ٹیٹرا مین 4 اور پوڈا مینز لیگ، مینز یہ ایسے ورٹیبریٹس ہوتے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ ان کا جو اینڈوسکیلٹن ہوتا ہے، مینز اینڈوسکیلٹن مین ان کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے یہ ان کے سکن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ ان کا ڈھانچہ کیا ہوتا ہے؟ بونی ہوتا ہے۔ ان لائک فشز ایمفیبینز ہیو نیک۔ فشز میں تو نیک نہیں ہوتی لیکن ایمفیبینز کے پاس نیک موجود ہوتی ہے۔ اور یہ ایمفیبیا کیا ہے؟ ورٹیبریٹ ہے، مین ان میں بیک بون، ورٹیبرل کالمز موجود ہوتے ہیں۔ جو ان کی نیک کا جو فرسٹ ورٹیبرا ہوتا ہے یہ ان کے ہیڈ کو اپ اور ڈاؤن موومنٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کے سکن کا ان کی باڈی پر کیا رول ہے۔ ان کی جو سکن ہوتی ہے وہ سموتھ ہوتی ہے، موئسٹ ہوتی ہے، اور ان کی باڈی پہ سکیلز موجود نہیں ہوتے۔ ان کی سکن اس کو کس میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے؟ ایک تو ان میں گیسز ایکسچینج کروا رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ تھرمو ریگولیشن کرواتی ہے، ٹمپریچر کو مینٹین کرواتی ہے، اس کے علاوہ یہ پانی کو ایبزارب بھی کرواتی ہے اور پانی کو سٹور بھی کرواتی ہے۔ اب ہم کلاس ایمفیبیا کے اندر ڈسکس کرتے ہیں ان کے سرکولیٹری سسٹم کے بارے میں۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے گروپ پسکس کے آرگنزم میں ہم نے سنگل سرکٹ پڑھا ہے، تو یہ والے جو ہوتے ہیں ایمفیبینز، ان میں ڈبل سرکٹ ہارٹ موجود ہوتا ہے۔ مینز ان میں باڈی تک خون پہنچنے سے پہلے 2 دفعہ خون جو ہوتا ہے وہ ہارٹ میں آتا ہے۔ ایک دفعہ پورے جسم سے اکٹھا ہوتا ہے، دل میں آتا ہے، پھر دل سے پھیپھڑوں میں جاتا ہے، وہاں سے اس میں آکسیجن ایڈ ہوتی ہے، اور پھر پھیپھڑوں سے دوبارہ دل کے پاس آتا ہے، اور پھر دل اس کو پورے جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ ایسے سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈبل سرکٹ۔ اس کے ہارٹ کی بات کریں تو اس کا ہارٹ 3 چیمبرڈ ہوتا ہے، مطلب اس میں 2 آرٹریا اور 1 وینٹریکل موجود ہوتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں ریسپائریشن کس طریقے سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم اس میں سب سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایسے آرگنزمز ہوتے ہیں جو پہلے کیا کرتے ہیں؟ پانی میں رہتے ہیں لاروول سٹیج پہ، اور پھر جب اڈلٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ زمین پر آ کر رہتے ہیں۔ تو اس کی ریسپائریشن بھی یہ ہے کہ لاروول سٹیج پہ یہ گلز کے ذریعے سانس لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ جب اڈلٹ سٹیج آتی ہے تو یہ اپنے لنگز یا سکن کو استعمال کر بریدنگ کرتے ہیں۔
इन में एनिमल्स को टेम्परेचर की बेस पर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक्टोथर्म और पकीलियोथर्म्स। एक्टोथर्म जैसे हम अभी भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो अपना बॉडी टेम्परेचर बाहर इन्वायरमेंट से लेकर मेंटेन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्टोथर्म। तो ये भी क्या होते हैं, एक्टोथर्म होते हैं कुछ। ये डिपेंड करते हैं आउटसाइड हीट सोर्स पर फॉर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जबकि पकीलियोथर्म्स क्या होते हैं, पकीलियोथर्म्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल नहीं कर सकते होते। तो ये अपने टेम्परेचर जब सर्दियों में इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। और जो होता है बाहर भी क्योंकि सर्दी की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो ये सर्दियों के मौसम में क्या हो जाती हैं, गहरी नींद में सो जाती हैं। इस अमल को क्या कहते हैं, हाइबरनेट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एम्फीबियंस के कुछ टाइप्स को। तो कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जिनकी टेल होती है, कुछ की नहीं होती, और कुछ के पास लेग्स नहीं होती। जैसे हमारे पास वो एम्फीबियन जो जिनकी टेल होती है, उनमें हमारे पास आ जाते हैं स्लेमेंडर्स, न्यूट और मड पपी। जिनकी टेल नहीं होती, ये हमारे पास फ्रॉग और टोड्स इसमें आ जाते हैं। और जिनकी टांगें नहीं होती और वो बिल्कुल मतलब अपीयरेंस में सांप की तरह रेंग रहे होते हैं एम्फीबियंस, उनको हम कहते हैं सीसेलियंस। अब हम डिस्कस करते हैं एम्फीबियंस के अंदर रिप्रोडक्शन को। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मींस मेल और फीमेल ऑर्गेनिज़म सेपरेट होते हैं, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं क्लास रेप्टिलिया को, जो कि ग्रुप टेट्रापोडा की सेकंड क्लास आती है। ये भी क्या है, वर्टिब्रेट है, क्योंकि हम अब डिस्कस कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स को। क्लास रेप्टिलिया हमारे पास वाहिद वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास एमनियोटिक एग मौजूद होता है। रेप्टाइल्स आपके पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रींग कर चलते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे हम आम घरों में छिपकली देखते हैं, ये हमारे पास किस में आती है, रेप्टाइल्स में आती है। सांप इसकी एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। रेप्टाइल्स हमारे पास वो पहले एनिमल्स हैं जिनके पास क्या होता है, एमनियोटिक एग मौजूद होता है। अब एमनियोटिक एग से मुराद क्या है कि ये एक ऐसा एग होता है जिसके पास स्पेशल मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसने उसको कवर किया हुआ होता है, लाइक एमनियोन, एलेंटॉयस और कोरियंस। ये मेम्ब्रेन्स इसको प्रोवाइड क्या करती हैं, एक तो जो इसका एम्ब्रियो होता है वो उसको प्रोटेक्ट भी करती हैं, उसके अलावा उसको ड्राई आउट होने से भी बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, और हेल्प करती हैं इसको लैंड पर ग्रो करने के लिए। अब अगर हम इनके एग को देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास इनका एग है, और यहाँ पे ये जो आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है, ये इनका ऊपर शेल होता है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट इसके बाद आपको ये ग्रीन लेयर नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं कोरियन। उसके अलावा इसके बाद यहाँ पे ये आपको ब्लू कलर का एक नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, येलो सैक। उसके अलावा यहाँ पर ऑरेंज कलर में आपको जो मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये हमारे पास है एलेंटॉयस। उसके अलावा यहाँ पे ये जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, ये होता है इसका एम्ब्रियो, और रेड कलर के ऊपर आपको ग्रीन कलर की एक लेयर नज़र आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं, एमनियन। ये जो इसके एग के अंदर यॉक होती है, ये इसके एम्ब्रियो को क्या करती है, फूड प्रोवाइड कर रही होती है। ये देखें, ये ऐसे कनेक्टेड होती है एम्ब्रियो के साथ, और ये इसको क्या प्रोवाइड कर रही होती है, फूड। इसके अंदर जो होती है ना, यॉक के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन मौजूद होती है जो इसको क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड करती है ताकि वो डेवलप कर सके। उसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया है शेल को। शेल इसको क्या करता है, शेल इसका लेदरी और कैल्केरियस होता है। ये अपने अंदर से गैसेस को तो एक्सचेंज करता है लेकिन वाटर को पास नहीं होने देता। अलाउ गैसेस टू पास बट वाटर कांट। उसके अलावा इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी फीचर्स को डिस्कस करते हैं। तो बॉडी फीचर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनकी स्किन को। तो इनकी जो रेप्टाइल्स की स्किन होती है वो ड्राई होती है और स्केली होती है।
اس کے بعد ان میں بیک بون بھی موجود ہوتی ہے. ان کا جو ورٹیبرل کالم ہوتا ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کی جو نیک کی بونز ہوتی ہیں ایلٹس اور ایکسس، یہ ان کو ہیلپ کرتی ہے کہ ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ فریلی موو کر سکے. نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے ہارٹ کو. تو اس کا ہارٹ کیا ہوتا ہے، کانسسٹ کر رہا ہوتا ہے 2 وینٹریکلز پر، بٹ the vein is incomplete. دیٹ مینس یہ جو 2 وینٹریکلز ہوتے ہیں یہ کمپلیٹلی سیپریٹڈ نہیں ہوئے ہوتے ہیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ان میں ٹمپریچر ریگولیشن کے فیچر کو. تو ٹمپریچر ریگولیشن میں جو ریپٹائلز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایکٹوتھرمک، مینس کولڈ بلڈڈ اینیملز ان کو کہا جاتا ہے. یہ ٹرم کیا ہے کہ ایکٹومین باہر سے جو ٹمپریچر کو لے کر اپنی باڈی کو مینٹین کرتے ہیں، باڈی کے ٹمپریچر کو مینٹین کرتے ہیں. دے یوز ایکسٹرنل ہیٹ ٹو کنٹرول دیئر باڈی ٹمپریچر. ان کو ہم اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، پکیلیو تھرمس بھی کہتے ہیں، کہ یہ اپنا جو باڈی ٹمپریچر ہوتا ہے وہ انوائرمنٹ کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں. نیکسٹ اس کا لاسٹ فیچر ریپروڈکشن ہے. اس کو ڈسکس کریں تو یہ کیا کرتے ہیں، آؤٹ سائڈ آف دا باڈی نہیں کرتے بلکہ ان سائڈ آف دا باڈی ہی انٹرن فرٹیلائزیشن کرتے ہیں، اور ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ان سائڈ آف باڈی ہی ہوتی ہے. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، جس میں ہم نے سب سے پہلے کلاسیفیکیشن آف ورٹیبریٹس کو دیکھا، اور ورٹیبریٹس میں ہم نے 2 گروپس دیکھے، گروپ پسکس اور گروپ ٹیٹراپوڈا. گروپ پسکس کی تمام فیچرز کو ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں. ساتھ گروپ ٹیٹراپوڈا کے فرسٹ 2 کلاسز جو کہ ہمارے پاس کلاس ایمفیبیا اور کلاس ریپٹیلیا تھی، ان کو اور ان کے کچھ فیچرز کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا اور اس کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ اس کو کامنٹ باکس میں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں اس کا جواب ضرور دوں گی. آپ کو لیکچر پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اسی طرح سے مزید انفارمیٹیو لیکچرز کے لیے سائنس ٹیچنگ زون کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کل ایک نیو لیکچر میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ. کیپ لرننگ.